Good afternoon, Bapak Roni. It's a pleasure to meet you. I've heard a lot about your community's environmental initiatives. Selamat siang, Bapak Roni. Senang sekali bertemu dengan Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang inisiatif lingkungan komunitas Anda. Selamat siang, Bapak David. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kami sangat senang bisa berbagi. Good afternoon, Mr. David. Thank you for your visit. We are happy to share. I'm interested in your water conservation. What strategies have you implemented? Saya tertarik dengan konservasi air di sini. Strategi apa saja yang sudah Anda terapkan? Kami memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya air. Kami juga mengajarkan cara menghemat air di rumah. We educate residents on the importance of water. We also teach ways to save water at home. Have you also used rainwater harvesting? Apakah Anda juga memanfaatkan permanen air hujan? Ya, kami mendorong warga untuk membuat penampungan air hujan sederhana di rumah mereka. Yes, we encourage residents to make simple rainwater harvesting systems at their homes. What about renewable energy here? Bagaimana dengan energi terbaru di komunitas ini? Kami sedang menjejaki pemasangan panel surya di beberapa bangunan umum. Kami juga melihat potensi biogas. We are exploring the installation of solar panels in several public buildings. We are also looking at the potential of biogas. Are you seeking partnerships for that? Apakah Anda sedang mencari kemitraan untuk itu? Tentu, kami sedang berkomunikasi dengan beberapa organisasi dan pihak pemerintah. Of course, we are communicating with several organizations and government agencies. What's your long-term vision for the community's environment? Apa visi jangka panjang Anda untuk lingkungan komunitas ini? Visi jangka panjang kami adalah menciptakan komunitas yang mandiri secara lingkungan. Kami berharap generasi mendatang dapat menikmati alam yang terjaga. Our long-term vision is to create an environmentally self-sufficient community. We hope future generations can enjoy a preserved environment. That's a wonderful vision, Bapak Roni. How do you engage the younger generation in this initiative? Itu visi yang luar biasa, Bapak Roni. Bagaimana Anda melibatkan generasi muda dalam inisiatif ini? Kami memiliki program edukasi di sekolah-sekolah dan kegiatan lapangan yang melibatkan anak-anak dalam penanaman pohon dan pembersihan lingkungan. We have educational programs in schools and fields activities that involve children in tree planting and environmental cleanups. I might be able to connect you with some organizations that specialize in renewable energy. Would you be interested in an introduction? Saya mungkin bisa menghubungkan Anda dengan beberapa organisasi yang ahli dalam energi terbaru. Apakah Anda tertarik untuk diperkenalkan? Tentu saja, Pak David. Kami akan sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Of course, Mr. David, we would be very grateful for your help. Great. I'll make a note to send you their contact information. What about the biogas potential you mentioned? What are your initial thoughts on that? Bagus. Saya akan mencatat untuk mengirimkan informasi kontak mereka kepada Anda. Bagaimana dengan potensi biogas yang Anda sebutkan? Apa pemikiran awal Anda tentang itu? Kami memilih potensi besar dari limbah organik rumah tangga dan pertanian di sekitar komunitas kami. Biogas bisa menjadi sumber energi alternatif yang berkelanjutan. We see great potential from household and agricultural organic waste around our community. Biogas could be a sustainable and alternative energy source.
That's a fantastic idea. Have you conducted any feasibility studies on the volume of waste and the potential energy output? Itu ide yang fantastis. Apakah Anda sudah melakukan studi kelayakan mengenai volume limbah dan potensi output energinya? Kami baru dalam tahap awal penjajakan. Kami berencana untuk melakukan studi yang lebih mendalam setelah mendapatkan dukungan teknis. We are still in the early stages of exploration. We plan to conduct a more in-depth study after obtaining technical support. I understand feasibility studies are crucial. There might also be grants available specifically for renewable energy projects in communities. Have you looked into those? Saya mengerti, studi kelayakan sangat penting. Mungkin juga ada hibah yang tersedia khusus untuk proyek energi terbaru di komunitas. Apakah Anda sudah mencari informasi tentang itu? Kami sudah mencari informasi, tetapi informasi yang kami dapat masih terbatas. Bantuan dalam hal itu juga akan sangat kami hargai. We have started looking for information, but the information we have obtained is still limited. Assistance in this regard will also be greatly appreciated. I can definitely point you towards some resources for environmental grants, both local and international. It's worth exploring. Your community's initiatives are truly inspiring, Bapak Roni. The dedication is evident. Saya pasti bisa mengarahkan Anda ke beberapa sumber untuk hibah lingkungan, baik lokal maupun internasional, layak untuk dieksplorasi. Inisiatif komunitas Anda benar-benar menginspirasi, Bapak Roni. Dedikasinya sangat terlihat. Terima kasih banyak, Pak David. Kami percaya bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi, kami bisa mencapai visi kami. Thank you very much, Mr. David. We believe that with hard work and collaboration, we can achieve our vision. I agree completely. Collaboration is key. Perhaps in the future, we could organize a workshop here to share best practices with other communities in the region. Saya sangat setuju. Kolaborasi adalah kunci. Mungkin di masa depan, kita bisa menyelenggarakan lokakarya di sini untuk berbagi praktik terbaik dengan komunitas lain di wilayah ini. Itu ide yang sangat bagus, Pak David. Kami akan sangat senang jika bisa berbagi pengalaman dan belajar dari komunitas lain. That's very good idea, Mr. David. We would be very happy if we could share our experience and learn from other communities. Excellent. Let's keep that in mind as we move forward. I'm truly impressed by the commitment of your community members. Bagus sekali. Mari kita ingat itu saat kita melangkah maju. Saya benar-benar terkesan dengan komitmen anggota komunitas Anda. Komitmen itu tumbuh dari kesadaran akan penting menjaga lingkungan untuk masa depan anak cucu kami. This commitment grows fast from an awareness of the importance of preserving the environment for the future of our grandchildren. That's a powerful motivator. It's been a very insightful discussion, Bapak Roni. Thank you for sharing your experiences and your vision with me. Ini diskusi yang sangat berwawasan, Bapak Roni. Terima kasih telah berbagi pengalaman dan visi Anda dengan saya. Terima kasih kembali Pak David atas kunjungan dan ketertarikan Anda. Kami berharap dapat terus menjalin komunikasi. Thank you again, Mr. David, for your visit and your interest. We hope to continue this communication. Absolutely. I look forward to seeing the progress of your initiatives and exploring potential collaborations further. Thank you for your time. Tentu saja, saya berharap dapat melihat kemajuan inisiatif Anda dan menjajaki potensi kolaborasi lebih lanjut. Terima kasih atas waktu Anda. Sama-sama Pak David. Semoga hari Anda menyenangkan. You're welcome, Mr. David. Have a good day.